এই সংবাদটি নিবেদন করছে নয়ন অপটিক্যাল, থানা মোড়, জলপাইগুড়ি। বাগড়াকোটে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ, তদন্তে নামল পুলিশ। বাগড়াকোটের প্রভাবশালী তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রাজু শাহী এবং তার 3 সঙ্গীর বিরুদ্ধে গভীর রাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। রবিবার রাতে এ বিষয়ে মাল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বাগড়াকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের চান্দা কোম্পানি এলাকার বাসিন্দা চন্দ্ররাজ ছেত্রী এবং সঙ্গে ছিল চান্দা কোম্পানির বহু মানুষজন। অভিযোগে চন্দ্ররাজ ছেত্রী জানান, শনিবার রাত আনুমানিক 12টা নাগাদ চান্দা কোম্পানির রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের দেখভালের দায়িত্বে থাকার সময় রাজু শাহী এবং তার সঙ্গীরা কোনো কারণ ছাড়াই আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে তাকে প্রাণে মারার হুমকি দেন এবং তাকে ধাক্কাধাক্কিও করেন। উল্লেখ্য, বাগড়াকোট এলাকায় লিস নদী বালি পাথর উত্তোলন নিয়ে বেশ কিছুদিন যাবৎ ঝামেলা চলছে ওই এলাকার দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে। আর এই নিয়ে মাঝে মধ্যেই ওয়াসাবাড়ি এবং চান্দা কোম্পানির বেশ কিছু মানুষের মধ্যে চলছিল ঝামেলা। তবে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন রাজু শাহী। তার দাবি, শনিবার রাত 12টা নাগাদ তিনি এবং তার সঙ্গীরা গরুবাথানের একটি বিয়েবাড়ি থেকে ওয়াসাবাড়ি চা বাগানের বাড়িতে ফিরছিলেন। চান্দা কোম্পানি এলাকায় পৌঁছে তারা দেখতে পান গভীর রাতে জাতীয় সড়কের ওপর লিস নদী থেকে বালি পাথর নিয়ে একাধিক ডাম্পার দাঁড় করিয়ে অভিযোগকারী সহ কয়েকজন রাস্তা আটকে টাকা আদায় করছিলেন। বিষয়টি জানতে চাইলে তারা কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। এরপর রাস্তা আটকে টাকা আদায় না করার জন্য নিষেধ করলে তারা সেখান থেকে চলে যান। আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং সাজানো বলেই দাবি রাজু শাহীর। এদিকে মাল থানার পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলেই জানা গিয়েছে। रात को ये लोग तानाशाही करने के लिए अपना मेरा घर का सामने गौड़ा का सामने वहाँ पर आके ये लोग रात को मंदिर के लिए हम लोग बैठा है वहाँ पर। मतलब क्या है, मेन फैक्ट क्या है, हम लोग मंदिर वहाँ पर रॉड है, सीमेंट है, सब कुछ रखा हुआ है वहाँ पर ना। तो हम लोग को तो राज भैया बोला है कि इसको रूंगा यहाँ पर बैठ के, चोरी हो जाएगा बोल के बोला है। तो हम लोग वहाँ बैठते अभी रात को है ना, आग लगा के जब बैठते तो रात को ये लोग 12 बजे जैसे खत्म हुए, आदमी सो गया जब, तो ये लोग पूरा हाथ हथियार लेके पूरा। ये लोग मतलब कौन लोग? अरे यही राजू शाही, मैं बोल रहा हूँ राजू शाही, उमेश और क्या बोलते आपका ये उमेश, राजू शाही, टीका, देवन, ये 4 आदमी को मैं देखा। ये लोग आया था रात को है ना, रात को आके मेरे को पूरा हथियार देखा है ना, और हाथापाई भी किया। और हाथापाई करके गर्दन में मार के ऐसा करके तुम लोग कल सुबह रहेगा यहाँ पर, रात को अगर अभी तुम भागेगा नहीं तो रात को तुम लोग सबको काट के फेंक देगा बोल के सब लड़का लोग के बोल के गया है लोग। तो अब हम लोग को तो प्रशासन प्रोटेक्शन करना ही पड़ेगा। रात को हमारा गांव में आके मार के जाएगा बोले तो ये तो गलत चीज है ना। ये उस रात की घटना है जिस रात मैं गुरुस्थान से वापस आ रहा था। मैं एक शादी में गया था और हम लोग 3-4 लड़के थे, हम लोग जो गाड़ी पे हम लोग आराम से आ रहे थे। तो देखा चंदा कंपनी में आके देखा वहाँ पे रास्ता ब्लॉक है। तो देखा वहाँ पे 4-5 लड़का लोग वहाँ से उस ट्रक से पैसा उगाही कर रहा था, पैसा ले रहा था वहाँ से। तो हम लोग उतरा, क्योंकि अपना ही जगह है, अपना गांव है। हम लोग उतर के बोला क्या है, गाड़ी हटाओ। तो बोला उधर से एक एम्बुलेंस भी आ रही थी, एम्बुलेंस को रोक के रखा था उन लोगों ने। तो एम्बुलेंस को मैंने गाड़ी को पीछे करा के गाड़ी को एम्बुलेंस पार करा दिया, तो दूसरा गाड़ी भी पार हो गया। तो मैंने पूछा क्यों पैसा उठा रहे हो? पैसा उठा रहा था वो चंद्रराज छेत्री बोल के जो है वो था, और उसका आसपास उसका साथ में जो लड़का लोग था, 6-7 लड़का लोग उसका साथ में था, वो लोग पैसा उठा रहा था। तो मैंने बोला तुमको कौन बोला, यहाँ पे कौन तुमको ऑथराइज किया तुमको यहाँ से पैसा उठाने के लिए? तो बोला ये हमारा एरिया है, हमारा जगह है, ये चंदा कंपनी हमारा गांव है, हम लोग जो कुछ भी कर सकते हैं। तो बोला भाई ये तो नेशनल हाईवे है, तेरा गांव तो नहीं है, ये नेशनल हाईवे है, इसमें क्यों पैसा उठा रहा है? तो बोला हम लोग का हुक्म है, हम लोग उठा रहे हैं, हम लोग ये राजेश ने हम लोग को बोला है पैसा उठाने के लिए, राजेश छेत्री ने। तो मैंने बोला तू जो भी कर लेकिन यहाँ रास्ता में मत कर, हट यहाँ से बोल के हम लोग ने उसको हटा दिया, वहां से भगा दिया, और बोला आइंदा से तुम लोग यहाँ पैसा उठाना शुरू किया तो इससे बुरा और कुछ भी नहीं होगा। চোখ মানব শরীরের এক অমূল্য সম্পদ। সঠিক সময় সকলেরই এই অমূল্য সম্পদের যত্ন নেওয়া উচিত। আর চোখের যত্ন সঠিকভাবে নিতে হলে আপনাকে আসতেই হবে শহর জলপাইগুড়ির অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান থানা মোড়ের নয়ন অপটিক্যালে। এখানে আপনি পাবেন সকল সাধ্যের মধ্যে বিভিন্ন রকম ব্র্যান্ডের চশমার ফ্রেম ও লেন্স। অত্যাধুনিক কম্পিউটারাইজ যন্ত্রের সাহায্যে 2 জন চক্ষু বিশেষজ্ঞ চক্ষু পরীক্ষা করে থাকেন এখানে। দরিদ্র পেশেন্টের বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। আর তাই চক্ষু পরীক্ষা হোক বা নতুন চশমা, চোখের যে কোনো সমস্যার যার ওপর চোখ
চোখ বুঝে ভরসা করা যায় তার নাম হলো নয়ন অপটিক্যাল। আমাদের ঠিকানা থানা মোড়, জলপাইগুড়ি। যোগাযোগ করুন 9932208885 অথবা 8250568100 এই নম্বরে।